jua-jua senina muria si ikalengi Tuhan, jumpaka kita ibas kebaktin murianta ibas pakta enda. Mari ras-ras kita meriah ukur, ngidah buena kelang ate Tuhan, penampak Tuhan, ibas kegeluhan ta, maka amin nape ibas situasi pandemi enda, banci dengan kita kesempatan guna ngurati kata di bata. Ras kita menaken perpulungan ta enda, alu ras rendai muji Tuhan, ibas kita mendendenta nomor 423 ayat si pemena. Mari ras-ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata si mada kuasa si perkeleng dengan perkuak. Ibas Yesus Kristus Tuhan reh kami ngadap mido perkuak atenu. Gelah gega kuasa kesandu si badia ngajari kami. Gunangan tusi erti katamu. Ngerana kam Tuhan man kami arah kemahandu. Sebab kerina kami gosikap guna lenggah kencang. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami ras ngatakan bujur manban. Amin. Mari senina-senina muria si ikalengi Tuhan, ras-ras kita ngugi pustaka si badia, si buat ibas kitab sada Korinti bindu 4 ayat 15 sekubas ayat 16. Sabab bicara lit gia 10.000 kalak gurundu, selaku kam kalak Kristen, bapandu labong bue, ibas kegeluhendu selaku kalak Kristen aku mebapandu, sabab aku nge simaba berita si meriah man bandu. Dage kupindukan man bandu, usihlah aku. Sejenda me pemugenta, si jadi tema man banta ibas kebaktin murianta sekali enda jadi guru ras usihan. Tujunna gelah moria ngidah maka Paulus jadi guru si pemena ras usihan man perpulungan Korinti. Maka si peduakan pangatakan maka ia meguru si ngacari ras jadi usihan man anak-anakna. Senina-senina muria si ikalengi Tuhan. Jadi guru ras jadi usihan. Enda tentuna labo dahin si suka. Sebabna adi enggo ia jadi usihan. Banci jadi erkite-kiteken. Nggokin igeluhken na geluhna. Erpalasken aturan-aturan. Si erpalaskan kata di bata, bagepe aturan-aturan silit di tengah-tengah masyarakat, bagepe kubas kegeluhan peradatena. Adi secara manusia, bagepe ibas kini tekan. Paulus pangatakan ca, usihlah aku. Engkai maka ia pangatakan ca, ia manusihan. Memang adi erjabu, di kamu kalak kata kenca ila manusihan sebab ia la erjabu.
Tapi si manusihan ibas Paulus mekapkan kini terukan ukurna. Tupung lit kala i kota Korinti pe Athena rebahan perpecahan alu ngatakan golongan-golongan ijanari ia Paulus ngatakan ca ipabergahna perdebatan dai alu ngatakan ca makana si penting kel mekapkan labo ise si nuansa tapi ise si peturasa. Jadi ijenda si idah kini terukan ukurna jana ia la membanggakan kai silit ibas dirina. Situ maka ia kalak si beluh, kalak si terampil, sebab ia ikatakan pe la terampil ngenca, tapi tuhu-tuhu kebeluhan na luar biasa. Menjingkat kal ia bebelangkan berita si meriah. Dengan pe keterampilan na arbahan tenda arbahan ca, ia langit tergantung man kalak si depan. Adiban si dengar igeluhkan na geluhna, labo yang git jadi pemindo-mindo. Labo yang git jadi parasit man perpulungan. Tapi kasih ban si idahi kena, ilaku kena. Jana ia lah mudah menyerah. Adilit kala si pelaus ia ibasada ingan. Arkitekan berita si meriah i berita kena. Labo ia surut. Pinter kaya lausku ingan si deban. Alu bagai rebuena perdalanna, rebelangna berita si meriah i beritakan. Sebab ngasut ia ngenen buat hal-hal si positif arah tetap kejadian tapi persoalan si rehman bana. Dengan pe adi si oge pengoginta ibas kitab sada Korinti enda ibas bindu 4 ibas menana ayatna ije ikatakan maka ia kalak si sabar layang git subuh aminna pe ihina kalak laya terhina aminna pe ikatakan kalak ia mutu laya tersinggung sebab labo kimia kalak mutu biasa dan dikatakan kalak kita mutu adi bagi kita mungkin murah kita merawat. Maka Paulus balik bana belat-belat na balik bana balang-balang na jana ia pesi manusian kesederhanan na enda tentu jadi pengajuk makana pengajaran na pe surat-surat si ikirim na sebab ia sekal jingkat na nuratkan karena pengajaran gela ula lupa nandangi generasi berikutnya. Sebabna memonda kam kita ngoge pe kisah, adi nurat pe kita kisah, ay maka rusur di tengah-tengah perjalanan gereja dan dua rusur jadi soal, mau bagi keputusan tapi lah si suratkan. Maka ugane keputusan tandai sangai ini kan, adi laku silap, bageng kuakap nintaka, enggo kasilap, bacika pengakap tepe lepak. Jadi adi sinani jenda Paulus tuhu-tuhu ikatakan na amin na pe melala gurundu 1000 gurundu nina tapi aku mau bapandu sinuankan singajarkan berita si meriah berita si mekuli berita keselamatan man bandu makanya tibas ia beritakan berita keselamatan tuhu-tuhu pe ia memang tidak kalak sing gelu ibas keselamatan gelu ibas kata di bata maka nakini ulinna keriahan ukurna mekapkan dalankan pedah-pedah Tuhan. Dengan ia pe kalak si begenggeng langit seriras kalak jahat. Sebabna memang adingit pe ia subuh ras seriras kalak jahat lanai lainna. Maka tentuna ijenda si idah melalakal si manusihan si ikatakan Paulus nanggami kegeluhanna. Memang sieta maka kota Korintus mekapkan kota kuno i Yunani. Kota metropolitan si cukup terkenal ibas zaman Paulus. Masih idah ibas kegeluhan perpulungan Korinti. Janah kota enda secara intelektual cukup teruji, diakui. Tapi kita kan kebeluhan na turah kini ganjangan ukurna. Bahaya ia secara materi, tapi ibas kini teken musim. Ibas perbahanan si mekuli pe musim sebab engkai moral na pe bejat. Maka berbagai-bagai macam dosa ras kesalahan terpalaskan kata di bata ilakokan maikota maka na iakap maka kalak si pentar kalak si bayak kalak si hebat. Tapi di sini Paulus amin na pe ia kalak si beluh tetap ia geluh sederhana.
Alu bagi dage senina Moria sini ikalangi Tuhan. Adi sinen Paulus majekkan perpulungan i kota Korinti enda dekahna 10 bulan ije ia ngelai. Makana pelayanan naman kala Yahudi ras non Yahudi si git nembah berhala. Tapi prinsip-prinsip moral ras etika alu tegas dikatakan Paulus. Maka siman usihan. Kita pe selaku Moria harus belajar konsisten. Adi kita orang tua lah konsisten. Adi sendah si katakan deret mananak tanagang piso. Pagi lang minta karempet. Eda banci lanai kita jadi usihan mananak ta. Maka ibas pengajaran pe. Adi minta mananak ta tutus sertoto. Kita pe harus memberikan usihan. Adi minta tutus mogi pustaka. Kita pe harus jadi usihan. Ibas kai pe kita harus jadi usihan man anak-anak ta. Makana sadapak sa pagi kita pe pangatakan sa contoh mamak ninta. Tapi dila kita jadi usihan, kuga minta banci ngatakan sama anak ta usih aku. Memang kita bekapkan guru man anak-anak ta. Pengajar man anak-anak ta. Tai si iajarkan kita, kang pagi si berani. Baka suankan ajarkanlah kekelengan, ajarkan kinitekan, ajarkan geluh sederhana. Gelaula anak tenda hedonisme, ya. Sebab sidah anak-anak tenda kenduari, labutah nalalit bas orang tuana. Kuga akap na meriah, kuga akap nan tabah, kai pipindo na ate na minlit. Maka dong na go galatihiba na kita, sebab lapilin si pelit-lit menda. Tapi uga pagidong na anak-anak tenda di kita penggo ikut terbaba arus hedonisme. Maka meski nitekan pe selaku Moria, ya, kita pe perlu meteruk rukur langit kita subuk ras kalak jahat. Amin na pe ihina kalak kita, lalu kita terhina. Amin na pe mungkin tah ipalitkan kalak si jahat, entah kai pe manpanta si jahat, lalu perlu kita ngit subuk sebab engkai yang geluhenda gendek nga. Nabagai banci dakam si tokohi kalak. Sadapak sa pagi dandu jumpa dengan kita yang gosikap kita lanai kaipe. Maka perlu ngeban enderemna ibas ngerana pe labo banci bagi ati-ateta. Ula si pekitik-kitik kala enda perlu kita jadi usihan, jadi guru man anak-anak ta. Man pembantu si tadi di rumah ta pe. Ular kita kenia pembantu si rendahin ati-ateta ngerana. Si perengko. Makana numpah-numpahi kita ngerana. La sitik pe jadi usihan. Sebab engkai enda menuhbana kita di bagai tetap silakokan. Jadi enda maka Paulus jelaskan ikatakan na arah ogenta enda. Maka nanina kupindokan mandu usihlah aku. Memang kintuhu ia jadi usihan. Kerja kerasna. Semangat juang na guna kegeluhan na. Kininggitan na guna beritakan berita si Maria. Bagai pe si idah ia kala si menjingkat guna cukupi keperluan geluhna la yang git nusahi kala si deban. Makana enda tentuna jadi pengajuk man banta krina selaku Moria, maka kita pe tetap jadi usihan man anak-anak talit si man banggan ke anak tenda ibas kita nari si mehuli. Gelaulamin pagi sadapak sa min anak tenda. Perdegil mama. Mama belum rajin ngencaku gereja tapi kisah ngertoto. Rubat ngerusurus papak nih, sebab pernah kami bagian nak sekolah minggu, sangat kami baba kebaktian KAKR, temana karena orang tua, ise idolandu nih, tidak kedua-duanya nih, tukang berantem, kalau berantem maki-maki nih, dan numela kita bagai, nse darat tempat kita bujur, darat umpamana kita tuhu melias, tapi man perbulangan ta, man anak ta, lah kita melias. Tapi yang dibahas pengajaran kita kan harus tegas. Ketegasan TK menilai pagi jadi ikut dan ras usihan anak-anak ta. Eda jadi pengajuk man banta krina Moria, gelah kita tetap patuh dengan kemalangan man Tuhan. Mari ras kita termeriah ukur ibas pendapat kuasa kelengati Tuhan. Senina Moria sini kelengi Tuhan. Mari ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta.
Rende kita muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 471 ayat si pemenang. Kita ersada ibas pertoton. Aluken kam dengan pasu-pasu nulah o Tuhan persembahan kami. Pasu-pasu nulah kami rasa isi jabu kami. Gelaban cipe kami kerina tetap perkemalangan man bandu. Bagepe anak-anak ndu sirulang tahun tambah kendu keriahan ukurna. Orang tua kami sir tedah ate ija anak-anak singgo dewasa lengar jabu. Tuhan sinikapkan sa. Bagepe jabu-jabu si erteda ate guna natang tua, te kami ibas kuasa du Tuhan iberikan kam. Senina kami moria si bas paksa enda erceda ate, kam singapuli ia. Bagepe o Tuhan meriah ukur kami, ija senina kami moria nande gigi, go iberikan kam, tua sekala anak diberu ku tengah-tengah jabuna. Berendu kesehatan man senina kami enda, bagepe anak kami, gelah lampas belin ibas penampat kuasa kelang ati Tuhan. Bagepe o Bapa ertoto kami nadangi pengurus Moria pusat, Moria kelasis, bagepe Moria runggun, seku sektor-sektor, kubas tandu ia endesken kami. Mekuah hatendu Bapa alemindu kami baskrina salah lepak kami. Gelaban si metunggung kami mindo, gelah pula kami arah pandemi COVID-19 enda. Sampatindu kel kami Tuhan, sampatindu pemimpin bangsa ras negara kami. Guna ngaturkan perdalanan negara kami, gelah tetap sehat, sejahtera, bagepe tetap krina masyarakat Indonesia, patuh nandangi peraturan pemerintah. Bagepe krina ngawan perpulungan du, patuh nandangi aturan-aturan singgo yaturkan Tuhan bagepe gerejandu. Gelah banci pekrina kami tutus, ngikuti kebaktin-kebaktin singgo yaturkan gerejandu. Gelar tambah-tambahna pemeteh kami ras pengangkan kami, karena surah-suradu. Enda mo Bapa pertoton kami, enda mo Tuhan pemindon kami, kerina anak-anak nusi sakit, kam si papalemsa, gelah menjuah-juah kerina daging kulana. Sir meriah ukur dengan jumpa kemalaman nate, kam tetap sinegu-negu ia, gelah tetap ngeluh ibas dalam kebenaran Tuhan. Terpuji kam Tuhan, arah kata singgo idengkahkan kami. Reh kam dagi Tuhan, masu-masu kami, gelah ngasup kami tetap, guna makaikan katandu, gelah jadi usihan kami jadi selaku nande, jadi selaku dehara, bagepe anak di tengah-tengah jabu, bagepe selaku permain, bagepe mindo kami, gelah kerina kami tetap sihamatan pakepan. Terpuji kam Tuhan arah katandu, arah persingat singgo isah kenduman kami, sebab ertoto kami bas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiami, rahlah min kini rajandu,
sehlah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Menjua-jua senina muria sini kelengi Tuhan, bungadung kebaktian murianta, jumpa kita ibas kebaktian